सगळ्यांका नमस्कार। आयज आमी पेडण्यात जे आयज आमच्या सीएम रिलीफ फंडांसून आयज आमी 3 जाणांक आमी गव्हर्मेंटान हेल्प केल्लो आसा त्या सीएम रिलीफ फंडांसून, जे आयज कोणाचे घराक लागून 2 जाणांक घराक लागून तांकां सपोर्ट दिल्लो आसा। आनी तशेंच सीक मनीस जे आयज तेजी किडनीक लागून ते प्रॉब्लम जाता म्हणून तो म्हाजे कडेन येयल्लो। ताका लागून ते सीएम रिलीफ फंडासून ते गव्हर्मेंटा तर्फे तांकां तिगांयकूय आयज चेक दिल्लो आसा। जे अशें काम आसतलें म्हाजें जे आयज लोकांक खऱ्यांनीच गरज कितें आसा पळय ती फिटपाक हांव सदांच फुडें आसतलो। जे आयज आमच्या डायनेमीक सीएम खूब बरें काम करता, जे आयज तेका लागून आयज खुबशे लोकांक सपोर्ट जाता। ताका लागून असोच म्हजो हें आसतलो कितें लोकांक खंयसर गरज आसा तांकां पयलीं हेल्प करपाक हांव सदांच फुडें आसतलो। थँक्यू। तुमी म्हजें नांव विजय जाधव। हांव सध्या शीक हा, किडनीचो प्रॉब्लम म्हाका जाला, ताका लागून हांव सरा कडेन येयल्लो, आर्लेकर सरा कडेन। म्हाका आर्लेकर सरांनी भरपूर मदत केली की हो जो मुख्यमंत्र्याच्या निधीसून जो म्हाका हो चेक दिल्लो हा तिचो म्हाका खूब हेल्प जातलो। हांव चडांत चड सरांक धन्यवाद करता, सावंत सरांक धन्यवाद करता आनी बीजेपीक कोटी कोटी सलाम करता हांव। थँक्यू। माझे नाव लवू नाराजी। हांव सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच सीएम सराकय काळजान देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच बीजेपी गव्हर्मेंटाकय काळजान देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। हांव असोच करता हांगा। हांव पांडुरंग मधू पेडणेकर। हाजे कारण सरान म्हाका घरा बद्दल म्हाका खूब मदत केल्ली आहा। आयज हांव बीजेपी सरकार आनी आर्लेकर साहेबाकूय हांव विसावचो ना। ही म्हाजी आयज फिजोवंक केली म्हाका आर्लेकरान म्हाका मती दिल्ली आहा। हे आर्लेकर सराचे धन्यवाद मागता आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे धन्यवाद मागता। जय हिंद, जय भारत। थँक्यू।